Hi everyone, good morning, guten Morgen, namaskar, all the way from Germany. So ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ୱେଲକମ୍। ମିଶିକା ତୁ ବି ଟିକେ ୱେଲକମ୍ କରିଦିଅ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ୱେଲକମ୍? ଦେଖି 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 ତ ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ମିଶିକା ବି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଶିକାର ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏବେ ସେ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛି। 이래 막아보지 늦으면 모르네. Good girl. Good girl. Jessica is a good girl. Jessica ଖାଇବୁନି? ମିଶି ସେତିକି ଖାଇବୁ? ତ ମିଶିକା ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିକି ଏଠି ଖେଳୁଛି ତ ମୁଁ ବି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛି। କଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ତ Hi everyone. Say hello. तो एठी एक्चुअली एबे बहुत ही बढ़िया वेदर चली तो माने बहुत ब्राइट सनी डे गोटे तो एठी टेम्परेचर एबे हाईएस्ट 18 to 20 डिग्री जाउची तो यूजुअली एक्चुअली एठी बहुत ठंडा लगे सब बेले बट जेहेतु टेम्परेचर टिके बेसी अछि तो बाहर माने बुलिबा को एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लागुची। तो ये जर्मनी रे स्प्रिंग रे ब्लूमिंग सीजन चली तो ये बहुत वेराइटी रो फूल गुड़ा अच्छी आ बहुत ही सुंदर देखा जाउची सीनरीटा एक्चुअली। तो एबे एक्चुअली मो मिशिका को बाहर को बुलेवा को नेची एठी बहुत ही बढ़िया चेरी ब्लॉसम सीजन एबे। बुलिकी आसिकी मिशिका टिके एबे स्नैक्स खाउची। मिशिका ऑरेंज एन्जॉय करूची। हेई मिशिका कौन खाउचु? ऑरेंज खाउचु? मिशिका ऑरेंज खाउची ऑरेंज ड्रेस पिंधिकी बसी जाइची महारानी पूरा ऑरेंज खाइबो पाई। तुमको
orange ଭଲ ଲାଗୁଛି? Do you like it? Do you like it? Mama. Hmm? Eya. ଭଲ ଲାଗୁଛି? Orange ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁ orange ଖାଇଦେଲ? ମିଶିକା ସବୁ orange ଖାଇଦେଲ? Good girl! ପୁରା orange ଖାଇକି ମିଶି ପୁରା ମେସି ହେଇକି ଅଛି। ମିଶି ପୁରା ମେସି ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ? ବାବା ତୁ ମେସି? Messy ହେଇକି ଅଛି। Misika is a messy girl. No. Misika is a good girl. Right? Good girl, right? Misika is a messy girl. No. Misika is a good girl. Hey! Bye कर दे ସମସ୍ତଙ୍କୁ। Bye everyone. See you later. ପରେ ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇକି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ ଏବେ। तो एटा थिला एक्चुअली आजिर डिनर तो आजिर डिनर रे थिला पास्ता सलाड सो पास्ता सलाड रे सम लेट्यूस एवोकाडो पम्पकिन सीड्स टोमेटोज स्वीट कॉर्न्स एगुड़ा मिसेकी गोटे पास्ता सलाड करी एक्चुअली तो ये वीडियोटी मु एठी एंड करूची देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन मच लव गॉड ब्लेस टेक केयर बाय बाय।